السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقار، آج بات کرتے ہیں کہ مذہب اسلام سب سے پہلے کہاں آیا اور کون سے نبی ہیں جو ہندوستان میں تشریف لائے۔ یاد رکھیں، آج ہمیں ہندوستان سے نکالا جاتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ایسے نفرت بازوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ اگر سب سے پہلے کہیں ہوئی ہے تو ہندوستان میں ہوئی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کون نبی تشریف لائے تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اور آپ آج بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں کتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، کتنے نبیوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طور طریقے سے جانکاری ہو جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو شیئر کریں، ہر انسان تک یہ ویڈیو شیئر کریں۔ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کس نبی کو ہندوستان میں بھیجا اور دین کی تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے لیے میں بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے مل کر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کلپ۔ پیارے دوستو، اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم مذہب پائے جاتے ہیں سب کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے کہ جن کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر یقین رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے آنے پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائی کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو یعنی آسمانی مذہبوں کو ابراہیمی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طور سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور وہی دوسری طرف یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہی دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی دھرموں کی تو ان خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم کی، سکھزم کی، جینزم اور بدھزم جیسے دھرموں کی، اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایتہاسک طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، آپ لوگ اگر اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن شریف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر یاد رہے دوستو، اس سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر تو عیسائی اور یہودی دھرم کے لوگ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیثوں اور کچھ ایتہاسک کتابوں میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہماری اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان میں سے صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کتابوں کی مدد بھی لے لے، ایتہاسک کتابوں کی مدد بھی لے لے، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے کتابوں کی مدد لے لے، تب بھی زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ پائیں گے، یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی کو ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہے،
वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से एक ना एक नबी रसूल भेजा गया है। मगर प्यारे दोस्तों, हमें जब भी कभी ये बात बताई जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, वो यही होता है कि अगर दुनिया के हर इलाके में नबी आए हैं, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर हमारे खुद के इलाके हिंदुस्तान में कौन से नबी आए थे? क्योंकि आम तौर पर जहां दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे ये हम मान सके कि हमारे देश हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई नबी या रसूल आए हो, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हो और लोगों को नेकी की दावत दी हो। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम इतिहास की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश भारत में अल्लाह के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर कोई नबी आए थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी, हमारी दुनिया के सबसे पहले जो पैगंबर थे, जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान, पहले नबी हिंदुस्तान में ही आए थे। उस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था, दरअसल आज के दौर में वो श्रीलंका में मौजूद है और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर उनके कदम मुबारक के निशान मौजूद है। जो आदम लफ्ज है, ये ना तो किसी अरबी जुबान का है और ना ही फारसी जबान का है, बल्कि वो तो संस्कृत जबान का है। वही संस्कृत जबान जो पिछले हजारों सालों से हिंदुस्तान की ही जबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला शुरुआती या फिर ओरिजिनल, और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह की चीज़ें इब्राहिमी मज़ाहिब में पाई जाती है, यानी कि जिस तरह के वाक़ियात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीज़ें हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा से जुड़े जो वाक़ियात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाक़िया हिंदुओं की किताब में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्वयंभू और शत्रुपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को एक तरफ जहाँ मुसलमान और यहूदी और ईसाई हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वही दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से भारत में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ जो है, तो वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। ज़्यादातर लोग जो ऐसे इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो भी यही कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, जिन पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई
यहूदी मानते हैं और तूफान से जुड़ा जो उनका वाक़या है जो अपनी किताबों में वो पढ़ते हैं कि किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा तूफ़ान आया था, जिस तूफ़ान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर उस तूफ़ान के आने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। ना सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफ़ान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है, मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये वाक़या भी मेंशन है कि किस तरह से इस बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ दोस्तों हम आप लोगों को ये भी बताते चले, संस्कृत ज़बान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी ज़बान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीज़ है जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती है, हो ना हो पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की ज़मीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा पेश आया था, जो वाक़या, जो तूफ़ान आया था, उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ वाक़ियों की मदद से, इतिहास की मदद से, किताबों की मदद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको फ़ख्र है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो आप कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें और आप अपने आप पर फ़ख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिंदुस्तान में भेजा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।